खुदावंद यीशु के जिंदा कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल से मिलकर सलाम पहुंचे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, और आप सबको बाइबल टीवी ग्लोबल पर हम वेलकम कहते हैं। जो आप जानते हैं कि हमने मुकाशफा की किताब का मुताला जो है वो शुरू किया, और वीक में 2 दिन हम मिलकर तो खुदावंद के पाक कलाम को हम सीखते हैं। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप खुद भी इस बाइबल स्टडी का हिस्सा बने और अपने दोस्तों अजीजों को भी आप दावत दें कि वो हमारे साथ इस बाइबल स्टडी का हिस्सा बने। तो आइए आज के इस बाइबल स्टडी के काम को हम शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर आप अपने पास रखें, क्योंकि इसके बगैर हम खुदा के पाक कलाम को सीख नहीं सकते। ये हमारा इतिहार है, और आप कभी भी बाइबल मुकद्दस को अपने से जुदा ना करें। तो हम खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, और मैं चाहूंगा कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर झुकें और खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा आज के पाक कलाम को हम सब के लिए बाबरकत बनाए। कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा, जमीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू हमसे हम कलाम होता है। खुदा तेरा ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सचमुच है खुदावन, आसमान और जमीन चल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज ना चलेंगी। प्यार खुदावन, हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इस सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि तेरे मीठे कलाम को सीखना चाहते हैं, इसके भेदों को जानना चाहते हैं। खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। फिर खुदावंद तो मुझ कमजोर नाचीज के साथ हो, मेरी कम अकली में अपनी अकल और अपनी दानिश को ज़ाहिर कर। इस पूरे खुदावंद बाइबल स्टडी के काम को हम तेरे हाथों में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करें, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा स्लाइड शो पे चलते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज वो अजीज जो कि पहली दफा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, हम उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे इस चैनल के हवाले से। तो आइए हम शुरू करते हैं इस काम को। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, ये किस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है, और इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो आजकल जहां पर भी, अब देखिए पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है वो मौजूद है, तो जहां जहां इंटरनेट है वहां पर बाइबल टीवी ग्लोबल है। तो आप इसको अपनी वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल की www.bibletvglobal.com। इसके अलावा ये फ्री ऐप जो है वो आपके लिए मौजूद है, एप्पल पे, एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट्स अ फ्री ऐप ऑन योर मोबाइल। रॉको जो टीवी बॉक्स है उस पर आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर 24/7 ये चैनल जारी है। इसके अलावा जो अमेजोन की जो फायर स्टिक है, इन दिनों मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ब्लैक फ्राइडे तो उसकी वजह से सेल लगी हुई है, और तकरीबन 20 से 22 पाउंड की आपको मिल सकती है। अगर आप यूज लेना चाहें तो इससे भी सस्ती आपको मिल जाएगी। एप्पल टीवी जो है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जादू बॉक्स पे तो तकरीबन 4 साल से ये चैनल जो है जादू बॉक्स पे चल रहा है, और फेसबुक लाइव भी आप देखते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल पे आप जाएं और आप 24/7 इस चैनल को आप देख सकते हैं। ग्लोबल इंटरनेट चर्च, ये चर्च जो है जी ये ऑनलाइन भी है, जिसका भी आप देख रहे हैं कि आप हिस्सा भी हैं, ऑन एयर भी है। और चर्च विदाउट वॉल हमने ड्यू टू कोविड-19 हमने इसको शुरू किया था। दिस इज अ फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च जो कि पूरी दुनिया में लोग हैं इसके मेंबर्स हैं, और आप भी इसका मेंबर बन सकते हैं। आप हमारी फेसबुक पे जाइए और वहां पर आप जाकर लॉग इन कीजिए और इस चर्च का आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आप खुदा का पाक कलाम सीख सकते हैं,
اور حمد و ثنا میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ایوری سنڈے جن دنوں میں لاک ڈاؤن تھا ہم آن لائن سروس جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آتے تھے, انگلش میں 10:30 بجے اور اردو ہندی میں 2 بجے. تو ابھی بائی دا گریس آف گاڈ ہم نیکسٹ سنڈے جو ہے پاک عشاء کی رسم ادا کریں گے. تو اگر آپ اس ایریا میں ہیں, لنڈن کے ایریا میں ہیں, تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. 309 وکرف فارم روڈ, ہیسٹن, ہنسلو, TW50DR. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو فون نمبر میرا جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے, تو آپ بعد میں بھی اس کو آپ ریپیٹ دے کر آپ اس نمبر پر مجھے کال کر سکتے ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت ہماری چرچ کوائر ہے. خدا ہم کا پاک کلام آپ سنیں گے, برکت پائیں گے. اور پاک عشاء کی رسم جو ہے ہر مہینے کے جو پہلے سنڈے ہوتا ہے اس پر ہم پاک عشاء کی رسم ادا کرتے ہیں. سو یو آر ویلکم ٹو جوائن اس ایٹ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ. ایڈریس از 309 وکرٹ فارم روڈ, ہیسٹن, ہنسلو. یہ ویسٹ لنڈن میں ہے, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہنسلو ویسٹ جو اسٹیشن ہے وہ قریب ترین اسٹیشن ہے, تو آپ آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے. We are worshiping in English at 10:30 and 2 o'clock we are worshiping in Urdu and Hindi language. This Sunday there is a beautiful program at 6 o'clock. We are celebrating Welcome Christmas program, and all the other churches in West London, they are coming to join us. It will be on the Zoom, so you are welcome to join us in this wonderful service at 6 o'clock on the 6th of December, which is a Sunday. As usual, we'll have our other services in the morning and afternoon, but there will be a joint service Welcome Christmas program on coming Sunday. Pray breakfast, praise the Lord. Pray breakfast یا کہہ لیں کہ بریکفاسٹ شو جو ہے یہ شروع کیا گیا, اور خدا کا شکر ہے کہ تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو ہے. This is very successful. Please don't take this Zoom ID because this is the previous ID. اور اگر آپ every days Monday to Saturday اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو بائبل ٹی وی گلوبل بریکفاسٹ شو میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس میں حمد و ثنا ہوتی ہے, خدا ان کا پاک کلام سنتے اور سناتے ہیں, تو آپ ان پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. آج ہم ایک بڑے ہی خاص مضمون پر بات کرنے کے, اور یہ جو چیپٹر ہے چیپٹر 13, دس از مین چیپٹر ان دا بک آف ریویلیشن. ہم نے مکاشفت کی کتاب کا جو مطالعہ جو اس کو شروع کیا, اور ابھی ہم 13ویں باب پہ پہنچے ہیں. اور دس چیپٹر 13 از اے ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر ان دا بک آف ریویلیشن. تو اگر آپ اپنے نوٹ بک کو لے لیں, اپنی بائبل مقدس کو لے لیں, تو ہم اس مضمون پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے زندہ پاک کلام کے لیے. آئیے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ, اس کا 13 باب, اس کی پہلی 10 آیات کو ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے. آئیے خدا کا پاک کلام سنیے. خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا, اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے, اور اس کے سینگوں پر 10 تاج, اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی, اور پاؤں ریچھ کے سے, اور منہ ببر کا سا. اور اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا, مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے بولی. اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا, اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی, اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے
کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام، اس کے خیمے یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور سے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کہ تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ خدا ان کے زندہ خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ یہ عزیزو، خدا ان کے پاک کلام کے لیے خدا ان کا فضل چاہیں، خدا ان سے دعا مانگے۔ خدا ان قدوس پاک خدا، تیرے شکر کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں جو ہمارا استاد ہے، ہمیں سکھاتا ہے، تیرے پاک کلام کے گہرے بھید ہم پر منکشف کرتا ہے۔ پھر خدا من تو اپنے پاک روح سے معمور کر اپنے لوگوں کو، اے خدا ان کلام کے حصے کے لیے تیار کر، اور کلام کے یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں، آمین۔ ہم اپنے واپس سلائیڈ شو کی جانب چلتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو مل کر سیکھ سکتے ہیں اور اس کی سچائیوں کو جان سکتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی جو خاکہ ہے اس مکاشفہ کے 13 باب، اس کی پہلی 10 آیات جو ہیں، اس کی ایک آؤٹ لائن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ریویلیشن 13:1-10 بہت ہی خوبصورت آیات، مکاشفہ 13 باب اس کی پہلی 10 آیات۔ اس میں ہم ایک حیوان کو دیکھتے ہیں جو سمندر میں سے نکلتا ہے۔ پہلی 2 آیات جو ہیں یہ اس کا اظہار کرتی ہیں، اس کی جو اپیرنس ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر تیسری 4تھی آیت اور پھر 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حیوان کی جو پرستش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر 5ویں اور 5 سے 7 آیات میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ حیوان جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بہت سی ایسی انالوجی ہیں، بہت سے میٹافر ہیں، اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں، اور بڑے گہرے بھید اس میں پنہاں ہیں۔ وہ بھید ہیں جو کہ بغیر دعا کے ہم ان کو نہیں جان سکتے۔ بیسٹ یا حیوان کیا ہے؟ یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ تیریون استعمال ہوا ہے، مطلب ہے ڈریگن، خداوند کا مخالف، وہ جو خدا کی مخالفت کرتا ہے، مانسٹر، وائلڈ اینیمل۔ 2 حیوان جو ہیں ان کے بارے میں ہم اس 13ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ جو پہلا حیوان ہے، the first beast comes out of the sea، جو سمندر میں سے ہم اس کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آؤٹ لائن میں آپ کو بتایا
The book of Revelation chapter 13 verse 1. यूहन्ना ये फरमाते हैं, और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अब अगर उसके शुरू में आप देखें तो क्या समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ। अब इसमें भी एक भेद पाया जाता है। हम देखते हैं कि खुदावन ने जब इब्राहिम को बुलाया तो खुदावन ने उससे वादा किया। अगर आप मेरे साथ पैदाइश उसका 12 बाब देखें तो हम वहां पर इस वादे को देखते हैं कि उसमें क्या बात जो है वो शामिल थी। खुदावन जब से कहा कि तो अपने अजीज नातेदारों को छोड़, अपने बहन भाइयों को छोड़ और मुझसे निकल जा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हम 12वें बाब में इस बात को देखते हैं। खुदावन से एक वादा किया, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हुआ। खुदावन ने उससे ये वादा किया कि तू बायसे बरकत होगा। खुदावन ने उसको चुना, उसको बरकत दी, और खुदावन ने उससे कहा कि तेरी औलाद जो है वो समुद्र के रेत के जरों की मानद होगी। और ये खुदावन का उसके साथ ये वादा था। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हैवान है वो उस रेत पर जाकर खड़ा हो गया। पहली बात जो हम देखते हैं कि इसमें हैवान कौन है, और फिर हम ये देखेंगे कि समुद्र जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो हैवान के बारे में हम देखा कि दो तरह के जो यहाँ पर हैवान जो हैं उनको हम देखते हैं। और ये जो एक हैवान जो है वो समुद्र में से निकल रहा है, और दूसरा जो हैवान है वो जमीन में से निकलते हुए देखा गया है, जिसका जिक्र 11वीं आयत में है। आने वाले दिनों में हम इस पर गौर करेंगे। अब ये जो हैवान है उसको इख्तियार दिया गया है, उसके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो मुखालिफ मसीह है, जो शैतान है, उसने इस हैवान को ये इख्तियार दिया है। एंड दिस मॉन्स्टर, दिस ड्रैगन, दिस बीस्ट इज इनकार्नेशन ऑफ द डेविल। ये उसका एक इजहार है, उसकी एक सूरत है। और जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा जो हैवान है वो जमीन से निकलता हुआ देखा गया है। और जो पहला हैवान है उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो पावर है, उसको हम देखते हैं कि जिसका जिक्र हम 11वें बाब 13 बाब की 7 आयत में देखते हैं। और उससे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े, उन पर गालिब आए, और से हर कबीले और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। तो बीस्ट जो है, जो हैवान है, उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुदा के लोगों को इज़हार सानी उनको तंग करे। और जो दूसरा है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि लोगों को इबादत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए वो तैयार करे। फिर हम देखते हैं कि एक, अगर मेरे साथ आप हवाला जो है देखें ताकि इसको और ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि ये जो हैवान है ये कौन है। हम समुद्र के बारे में भी अभी गौर करेंगे। दानियल नबी का सहीफा, उसका 7 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम को तलावत करूंगा। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। The book of Daniel chapter 7 verses 1 to 6। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है। दानियल नबी का सहीफा, उसका 7 बाब, उसकी पहली 6 आयत। शाह बाबल बेलशज़र के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के
دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور اس میں سے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے اور سوان کے 4 سر تھے، اور سے سلطنت اسے دی گئی۔ عزیزو، اگر آپ اس چیپٹر کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریولیشن کو خاص طور پر تو آپ کو دانیل کی کتاب کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب بیسٹ جو ہے یہ ایک پاورفل، ایک طاقتور شخصیت ہے، یہ بہروپیہ ہے، امیٹیٹر ہے، جو خداون کی مانند بننا چاہتا ہے، دھوکے باز ہے۔ یہ حیوان ایک طرح کا سمبل ہے، نشان ہے پولیٹیکل اور ریلیجیس طاقت کا، قوت کا، اور یہ رومن امپائر کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ آگے چل کر ہم اس بات کو اور بھی زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے۔ How we can say that this beast is representing the power and the authority of the Roman Empire. یہ جو حیوان ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا، اس کی اگر شبیہ جو دیکھی جائے اس بارے میں لکھا ہے اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیسٹ ہے اس کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں، یہ اس کے حکومت، رومن امپائر کی جو طاقت ہے یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان 10 ایمپررز کو۔ اور میں اسکرین پر میں نے آپ کے لیے ان کے نام جو ہیں، کیسر اگسطس کے بعد یہ جو رومن امپائر آئے، یہ وہ 7 جو ایمپرر ہیں، ٹائبیریس، کلیگولا، کلوڈیس، نیرو، ویسپرین اور ٹائٹس اینڈ ڈومیٹین۔ all these ان کی آپ ڈیٹس جو ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سب کو اور زیادہ ایلیبریٹ کر سکوں، لیکن اگر آپ بعد میں بھی ان سلائڈس کو اگر آپ ان سے سوات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے جو دور حکومت ہے اس کا بھی جو ہے ذکر میں نے کیا ہے، اور وہ ڈیٹس جو ہیں ان کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو امپائر تھے they were so crafty, they were so cruel. یہ لیپرڈ کی مانند ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہوشیار تھے، تیندوے کی مانند۔ جیسے جو لیپرڈ ہوتا ہے وہ بڑا شارپ ہوتا ہے، بڑا کرافٹی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی شکار کرتے لیپرڈ کو دیکھا ہو تو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ وہ شکار کرتا ہے۔ اور یہ جو ایمپرر ہیں یہ اپنے لیے جو ٹائٹل استعمال کرتے تھے وہی ٹائٹل جو خداوند یسوع مسیح کے ہیں، کیونکہ یہ بہروپیہ ہیں، یہ امیٹیٹر ہیں۔ جتنے بھی یہ
एम्परर थे, रोमन एम्परर, सीजर इज लॉर्ड, उनके ऊपर नाम ये लिखा होता था उनके सर पर। और ये उस खुदावन की जो अलुहियत है, जो डिविनिटी है, ये उसको कॉपी करने की कोशिश करते थे। ये लोगों के दरमियान इस तरीके से पेश होते कि जी हम जो है वो डिवाइन है, हमारे पास अल्लाह ही कुदरत और ताकत है। और ये उनका जो इख्तियार था, ये उसके बारे में हम देखते हैं। दानियल की किताब में जो 7 हैवान जिनका अभी हमने जिक्र सुना, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। पहला जो हैवान है, मैं वापस जाऊंगा दानियल की किताब उसके 7वें बाब पर, और आप भी मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को खोलिए ताकि आप इसको और ज्यादा बेहतर तौर पर आप जान सकें कि ये जो हैवान थे ये क्या थे। पहला जो है लिखा है शेर बब्बर की मान्यता 4 आयत में, 7वें बाब की 4 आयत में, और लिखा है कि उकाब के से बाजू रखता था, और मैं देखता था जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल से दिया गया। सो दिस लॉयन विद ईगल विंग्स, और उसके जो पर जो है वो उखाड़े गए, इसकी भी जो है वो आप देख सकते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं हैवान रीछ की मानद है, और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ, उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी, और उन्होंने से कहा कि उठ कसरत से गोश्त खा। हम इसको देखते हैं और उसकी कुवत को, इसके ताकत को, इसकी शबीह को हम देख सकते हैं। तीसरा जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि उसकी तनवे की मानद, वो हैवान जो तनवे की मानद उठा, जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे, उस हैवान के 4 सर थे, लाइक अ लेपर्ड, द 4 विंग्स, 4 सर हैं उसकी। उसको ये कुवत, इख्तियार जो है वो दिया गया, डोमिनियन और इख्तियार उसको दिया गया। इसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि चौथा जो है बीस्ट जो है, उसके बारे में हम देखते हैं, हैवान के जो सर हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो इसके भी हमने देखा कि उसके दांत कैसे हैं, उसके नेल कैसे हैं, और उसके सर पर जो सींग है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि चौथा हैवान जो है हौलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है 7वीं आयत में, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे, और निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था, और कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था, और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था, उसके 10 सींग थे। तो ये उसकी जो रोया है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब ये जो चारों जो हैवान हैं, जो बीस्ट हैं, जिनका जिक्र हमने दानियल के 7 बाब की 4 से 7 आयत में देखा है, तो इसमें जो पहला जो हैवान है वो बाबल की जो सल्तनत थी, मौजूदा जो इराक है, ये बाबिलियन जो एम्पायर थे, जिन्होंने यहूदियों को असीर भी कर लिया और उनको ले गए, ये उसको उसकी अक्कासी करता है, उसकी ताकत को, उसकी कुवत को जो है ये पहला हैवान जो है ये जाहिर करता है। शेर बब्बर की मानद था और उकाब के से बाजू रखता था। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इन तमाम जो एम्पायर थे उनके बारे में हम फर्दन फर्दन स्टडी कर सकें, लेकिन जो ये जो पर्शियन थे, मौजूदा जो ईरान है, ये जो पर्शियन जो थे, एम्पायर जो थे, दे वर ऑल वेरी क्रूअल पीपल, और ये बहुत ही जालिम किस्म के ये जो लोग थे। और फिर जो दूसरा जिसके बारे में हम दानियल 7 बाब उसकी 5 आयत में देखा है, और ये दूसरा हैवान रीछ की मानंद है, और ये जो मौजूदा जो ईरान है, ये पर्शियन जो हुकूमत थी, ईरानी हुकूमत जो थी, ये उसका इजहार करता है। फिर 7वें बाब की 6 आयत में हम देखते हैं कि जो यूनानी हुकूमत थी,
یہ اس کا محضر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو گریک جو واریر تھے جن میں الیگزینڈر دا گریٹ سر فہرست ہے کہ اس نے آلموسٹ پوری دنیا کو اس نے فتح کر لیا. اور یہ جو یونانی تھے یہ علم و دانش میں بہت آگے تھے اور طاقت و قدرت میں بھی یہ بہت زیادہ آگے تھے. پھر ہم 7ویں باب میں ہم ایک اور بہت بڑی قوت کو، ایک بہت بڑی حکومت کو، ایک بہت بڑے بیسٹ کو، حیوان کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہیں رومن امپائر، جنہوں نے پوری دنیا میں انہوں نے سڑکوں کا جال بچھا دیا. ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ آف جیسس کرائسٹ دیز رومن امپائر دے ور رولنگ اینڈ دے ور سو پاورفل. میں ایک مووی دیکھ رہا تھا کہ جس میں جو جرمن تھے، جرمن آئٹ کہتے اس وقت، تو ان کے ساتھ جو رومن کی جو جنگ تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور بہت ہی یہ کرول قسم کے لوگ تھے. اور رومن نے بہت دفعہ انہوں نے انگلینڈ پر بھی انہوں نے حملہ کیا اور ناکام ہو گئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس سرزمین پر انہوں نے قدم رکھے اور یہاں پر وہ رومن جو ہے وہ پہنچ گئے. تو یہ جو ہم 7ویں باب میں یہ 7ویں ہم دیکھتے ہیں اٹس اباؤٹ دا رومن امپائر. اور اگر آپ اس کو اور بھی زیادہ بہتر طور پر آپ اس کی ڈیٹس جو ہے میں نے صرف آپ کی سہولت کے لیے اس کو میں نے اس کو لے آیا ہوں اسکرین پر تاکہ آپ اس کو اپنے پاس سیو کر سکیں. اور اس کی جو ڈیٹس ہیں جس میں بابل کی جو سلطنت جس کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، میں جو پرشین ہیں ان کو ریچھ سے، اور پھر جو یونانی ہیں ان کو لیپرڈ جو ہیں ان کو سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جو بیسٹ ہے جو حیوان ہے اور جس کے 10 سینگ ہیں جس میں سے اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ نکلے گا. اور یہ جو ہے اس کی جو شبیہ جو ہے وہ بیان کی گئی محمد مسیح کی. اور نبوکدنضر کے اس میں جو خواب تھا اس کے جس کی تشریح جو ہے دانیل نے کی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سر تھا وہ سونے کا تھا، اور اس کی جو چھاتی تھی وہ پیتل کی تھی، اور پھر تانبے کی اس کی جو تھائز تھی، اس کی ٹانگوں پہ اس کی لیگ جو تھی وہ مٹی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کی تھی. تو یہ ساری جو ہے خدا نے زندگی رکھی تو میں اس پہ بھی دانیل کی کتاب اس کے دوسرے باب کی جو یہ جو خواب تھا نبوکدنضر اس پہ بھی ضرور بات کروں گا. لیکن چونکہ آج ہم اس چیپٹر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ریویلیشن چیپٹر 13، لیکن اس میں اس کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. تو یہ جو سلطنتیں تھیں یہ ان کا اظہار تھا. جو بابل کی سلطنت تھی جو کہ سونے کو ظاہر کرتی اور بڑے عروج پر تھی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈو پرشین جو ہے جو ایرانی ہیں وہ آئے، اور پھر اس کے بعد جو یونانی ہیں انہوں نے حکومت شروع کی جن میں میں نے اسکندر اعظم کا ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد رومن جو امپائر ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ حکومت کرنا شروع کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا جو بیسٹ ہے اس کے بارے میں آنے والے دنوں جب ہم دیکھیں گے تو یہ جو دوسرا زمین میں سے جو نکلا ہے ریویلیشن چیپٹر 13 ورس 11 to 18، تو اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے. اب آتی ہے جی بات کہ یہ جو حیوان ہے یا مخالف مسیح جو ہے، جبکہ میں آج کل پہلا یوحنا کا خط جو اس پہ بھی میں اسٹڈی دے رہا ہوں صبح بریک فاسٹ میں، تو آپ ضرور اس میں بھی شامل ہوئیں گے. اور میں نے آپ کو اس مخالف مسیح کے بارے میں پہلے بھی میں نے سکھایا ہے. تو یہ جو بیسٹ ہے، یہ جو حیوان ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ریلیجس فیگر ہوگا اور ماسٹر ہوگا جال سازی کا، اور کانٹرفیٹ جو میریکلز ہیں جو خداوند کی جو ایک مخالف مسیح یہ ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح کی صورت جو ہے یہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش، اس کی جگہ لینے کی کوشش کرے گا. اور سمندر سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے یہ جو بیسٹ ہے جو حیوان ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. جہاں پر بھی سمندر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کائنات کی بات ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو حیوان ہے یہ لوگوں میں سے ہوگا. It will come from the people of this world. اور یہ ایک پولیٹیکل فیگر ہوگا. میں کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اور میں جو مفروضے ہوتے ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں،
आइडियोलॉजीज होती हैं, मैं कोई इनको इतनी अहमियत नहीं देता, क्योंकि मैं जो बाइबल मुकद्दस जो बात हमें सिखाती है मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन तो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज के जो लोगों का जो एक नजरिया है, जो सोच है, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जो नीरो जो है इसको भी वो कहते हैं कि ये मुखालिफ मसीह है, वो बीस्ट है जो कि रोमन एम्पायर में से निकला, क्योंकि उसने मसीहों को बहुत ज्यादा सताया। और जब रोम में आग लग गई तो लोग जो थे उनको, खुदा के लोगों को मुजरिम ठहराया गया कि जी इन्होंने आग लगाई है, और उनको एजार सानी का सामना करना पड़ा। और नेहरू के दौर में जो लोग हैं वो जाकर छुप जाते थे जंगलों में, गारों में। और जब हम देखते हैं कि कंस्टेंटाइन जो है जब उसने हुकूमत संभाली तो फिर उसने दोबारा रेफर्मेशन की और चर्च को उसने ये इख्तियार दिया, और जितना भी रोमन एम्पायर का जो इख्तियार था वो सारा जो है वो चर्च के पास चला गया, और फिर जो पोप है उसके पास सारा जो इख्तियार आ गया। और फिर जो तब्दीलियां जो रूनुमा हुई इबादत में और रिचुअल्स में, क्योंकि जो पेगन थे जिन्होंने खुदा मसीह को कबूल किया, जो गैर कौमों से आते थे, तो वो तमाम बातें भी लेकर आते थे। जैसे आज भी आप देखें कि बहुत सारे जो हमारे बहन भाई जो दूसरे मज़हब से आते हैं तो वो अपनी जो, क्योंकि आपका जो कल्चर है वो आपके फेथ को डोमिनेट करता है, तो दे आर प्रैक्टिसिंग देयर कल्चर। जैसे कि अभी जो हमारे सिख बहन भाई हैं जो कि खुदा को कबूल करते हैं, तो वो चर्च में भी उसी तरीके से, जैसे कि अपने गुरुद्वारा में वो इबादत करते थे, इसी तरीके से वो चर्च में भी भजन गाना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना और साज बजाना, या अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे जो सिख भाई हैं जो कि कन्वर्ट हुए तभी तक वो पगड़ी बांधते हैं और उन्होंने अपने बाल भी उसी तरीके से रखे हुए हैं जैसे साधु सुंदर सिंह थे। तो इसी तरीके से वो लोग जो दीगर मज़हब से आए थे, नॉट फ्रॉम द ज्यूइश बैकग्राउंड बट दे केम फ्रॉम द अदर फेथ, जो कि पेगन थे, जो कि बुतों को मानने वाले थे, जब वो मसीहत में आए तो उन्होंने उन तमाम चीजों को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जिनमें बहुत सारी जो रस्म और रिवाज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। और वो जो रवायात थी, जो ट्रेडिशन थी उनकी, वो आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट करती शुरू हो गई। और इसलिए बहुत सारे लोग, स्पेशली जो सेवन डे एडवेंटिस्ट हैं और इस तरह के जो डिनोमिनेशन के लोग हैं, वो ये कहते हैं चूंकि पोप ने जो संडे की सर्विस थी उन्होंने उसको शुरू किया, और जो कंस्टेंटाइन था उसके दौर में, तो जब चर्च को ये इख्तियार दे दिया गया तो उन्होंने जो सब्बत का दिन था उसको रिप्लेस कर दिया और संडे की वर्शिप जो है वो शुरू कर दी। तो इसलिए वो ये भी सोचते हैं कि ये जो संडे को जो इबादत की जाती है ये एक मुखालिफ मसीह का और पोप का एक बहुत बड़ा ये समझते हैं कि चर्च पर ये अटैक था। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि क्योंकि खुदा मसीह जो है वो इतवार के रोज जी उठे और इब्तदाई कलीसिया में लोग जो है वो इबादत करना शुरू हुए, क्योंकि सैटरडे को जो यहूदी जो थे सब्बत का दिन जो उसको मनाते थे, और इस तरीके से ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू हुई। लेकिन खुदावन ने सब्बत को रद्द नहीं किया, लेकिन चूंकि खुदा मसीह मुर्दों में से जी उठे और खुदा का रूह कुद्दस भी जो है वो उस दिन में मिला, इसलिए हम संडे को खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन हम किसी तौर से भी सब्बत को हम निगलेक्ट नहीं करते, सब्बत को हम बुरा नहीं मानते। लेकिन बात यह आ जाती है कि अगर आप शरीयत पर अमल करना चाहते हैं, जैसे कि 10 हुक्म है, तो ना सिर्फ फिर आपको सब्बत को पाक मानना है, बल्कि बाकी भी अहकाम जो है, अगर आप शरीयत पर अमल करना चाहते हैं या उन हुक्मों पर अमल करना चाहते हैं और उसके वसीले से आप रास्तबाज बनना चाहते हैं, तो फिर आपको बाकी सारी शरीयत पर भी अमल करना पड़ेगा। क्योंकि शरीयत की अगर एक चीज को भी आप छोड़ देते हैं तो आप मुजरिम बनते हैं, और कोई भी शख्स अपने कामों से रास्तबाज नहीं ठहरता। तो हम रास्तबाज होने के लिए, राइचस बनने के लिए हम ये तमाम इबादत नहीं करते, बल्कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए कि खुदा तूने मौत कब्र पर फतह पाई, तो कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम संडे को इबादत करते हैं। किसी वक्त जरूर मैं इस पे और भी ज्यादा
बात करूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हिटलर जो है और न्यूमेरिकल जो आधार, जब हम 666 पर बात करेंगे तो हम जरूर इस पर भी बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि जी ये जो है हिटलर के बारे में, ये जो बीस्ट है ये हिटलर है जिसने मिलियंस ऑफ ज्यूज जो थे उनको मरवा दिया। तो ये एक सोच है, एक नजरिया है, एक ख्याल है इस वाले से। और कुछ कहते हैं कि जो झूठा नबी है वो बीस्ट है। और बाज लोग ये समझते हैं कि जो इजिप्ट में से, सीरिया में से और जितनी भी इस्लामिक लॉबी है उन लोगों में से ये जो हैवान है ये उठ खड़ा होगा और वो अपने तमाम इख्तियार को प्रैक्टिस करेगा और मसीहों को वो इज़हार सानी देगा। अभी आप देखेंगे जैसे कि असीस वाले जो थे उन्होंने क्या वहां पर किया, इजिप्ट में मसीहों को सताया। और इसी तरह बाकी ममालिक जो हैं उनमें आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो किस तरीके से चर्च को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि ये जो मुखालिफ मसीह होगा ये वो झूठा नबी होगा और जो इस्लाम में से जो उसके सेक्ट हैं उसमें से वो शख्स जो है वो निकलेगा। और ये चार जो मैं मुख्तलिफ जो ख्यालात थे उनको आपके सामने रखा है। और जो झूठा नबी है उसके बारे में हम देखेंगे कि आगे चलकर के जो लोगों को उकसाता है कि उसके जो दो सींग हैं और वो जो हैवान है उसकी तरह वो बोलता है, उसको ये इख्तियार कि उसके पास जो इख्तियार हैं और जो उसका जो अदद है 666 उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अजीजों, ये जो बातें हमने खुदा के पाक कलाम में से आज देखी हैं, ये मैं सिर्फ आज कुछ जो नजरियात थे, कुछ सिंबल थे, उनको मैं आपके साथ बांट रहा था। और आइंदा आने वाले दिनों में हम और ज्यादा इसको गहरे तौर से, मैं इस चैप्टर को मैंने कहा कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। और हम इसको बड़े गहरे तौर से इसका मुताला करेंगे। हम उस दूसरे हैवान के बारे में भी देखेंगे। और खास तौर पर इन दिनों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी जो कोरोना वायरस है इसके पीछे वो हैवान है और इसके पीछे वो एंटी क्राइस्ट है। हम इसके सारे जो चीजें हैं इनको, इन पर पॉइंट्स पर हम गौर करेंगे और एक पूरा सेशन जो है वो हम इस पर बात करेंगे कि ये जो 666 है, जो 666 है, 666 जो है, इस अदद का क्या मतलब है और ये अदद किसका है, इसके बारे में हम जरूर सेरा से गुफ्तगू करेंगे। और वक्त जो है वो खत्म हुआ जाता है और मैं आपसे इससे पहले कि इजाजत चाहूँ, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगी जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और कल सुबह 9 बजे बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो जो होता है उसमें जरूर आप शामिल हो। हम यूहन्ना का जो खत है उस पर हम गौर कर रहे हैं, तो आप जरूर से बरकत पाएंगे। तो अजीजों, आइए हम सब झुकें और खुदा उनके हुजूर हम अपनी मुनाजात को पेश करें। खुदा पाक खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो कि तू शाफी है, शफा तुझ में से निकलती है। खुदा जब इस दुनिया में था तेरे कहने छूने से मेरी शफा पाते थे और आज भी तेरे अंदर वही कुदरत और ताकत मौजूद है। प्यार खुदा हम दुखास्त करते हैं सब बीमारों के लिए, क्या खुदा उनके साथ उन्हें कुव्वत और ताकत दे। और प्यारे यीशु हमें ये तौफीक दे कि तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को अपने दिल में जगह दे, अपने दिमाग में जगह दें और ये कलाम जो है ये बहुत सा फल लाए। प्यारे यीशु जी, हम इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं और प्यारे खुदा जहां जहां भी तेरे लोग मौजूद हैं तो सबके साथ हो। आइंदा आने वाले दिनों में खुदा जब चर्चेस खुल रहे हैं खुदा तो हम सबको तैयारी की रूह अता फरमा और अपनी आमद के लिए खुदा हमें तैयार कर। हमारे चिराग जलते रहें, हमारी कमरे बंदी रहें और जब तो आए तो हमें सोता हुआ ना पाए बल्कि हम तेरा इस्तकबाल करें और तेरे साथ जलाली शहर में दाखिल हों। हम सबको बड़ी बरकत दे, रात में मीठी नींद देना, सुबह की रोशनी दिखाना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। Keep watching Bible TV Global. God bless you. Thank you.